वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें मरीम नवाज़ ख़ान साहिबा से और अब्दुल मुईज़ जाफ़री साहब से। मरीम साहिबा, अब और कमिंग बैक टू दैट इशू जो मैंने पहले भी सवाल आपसे पूछा था, अब हमने दोनों डिस्कस कर लिए। जाफरी साहब ने बहुत तफसील से नस्ला टावर का भी बता दिया। इफ़ यू वांट टू मेक एनी एडिशनल पॉइंट गो अहेड, बट अगर नहीं है तो जस्ट दिस आइडिया कि अब ये कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये अब दरवाज़ा जैसे खुल गया है ना, कि अब सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले होंगे वो FCC में चैलेंज होंगे। आपको लगता है कि वकला या हुकूमत के लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि ये तो देखिए अरफा, जब अमेंडमेंट आई थी तो आपको याद होगा हम यहाँ पे भी कई मरतबा इस बात को डिस्कस कर चुके थे कि जो दरवाज़ा आपने 26वीं 27वीं तरमीम से खोला था उसने तो कहीं जाकर बंद नहीं होना अनलेस आप उनको रिवर्स ना कर दें। तो अब कहानी ये है कि मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ जो कि नैब मुकदमात में अपील से मुतालिक था, जिसको बहुत जगहों पर इमरान खान के मुकदमे से जोड़ा जाता है, जो कि एक डिफरेंट केस था। वो गुज़िश्ता रोज़ लगा तो वहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प जो है ना वो मुकालमा हुआ जहाँ पर अटॉर्नी जनरल खुद मौजूद थे और उनके पास जवाब नहीं था देने को, और वो था ये जुरिस्डिक्शन के मामले पर जो आप बात कर रही हैं। वो ये था कि अगर नैब की अपील जो है वो अब नई अमेंडमेंट आ गई, तरमीम आ गई नैब कानून में फरवरी 2025 में, उसके तहत अब जो नैब की अपील है वो जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डायरेक्टली विफाकी आईनी अदालत में। अगर वो विफाकी आईनी अदालत में जाएगी तो नैब का जो कानून था इससे पहले वो ये था कि नैब में जो ज़मानतें हुआ करती थी वो नैब कोर्ट से होती थी और उसके खिलाफ एक रिट आती थी, और रिट के बाद CPLA जो है वो आती थी, अपील आती थी सुप्रीम कोर्ट में। अब अपील का फोरम उस तरह से जो बनता है, गो कि वो रिट के बाद था, लेकिन जो अपीलों का फोरम है ज़मानतों के मामले में फौजदारी मुकदमात में, वो है सुप्रीम कोर्ट। इस टाइम पर कानून की तशरीहात करनी है या 184(3) के मुकदमात हैं वो जाएंगे विफाकी आईनी अदालत में। नैब लॉ की तशरी होगी और तो वो जाएगी वफाकी आईनी अदालत, और अगर बेल का केस होगा नैब कानून के नीचे तो वो सुप्रीम कोर्ट को जाएगा। अब वो कानून में होना टेक्निकली यही चाहिए था। अच्छा। लेकिन कानून में तरमीम की गई इस साल मार्च में, और एक आज़ाद सेनेटर के ज़रिए, और उसके बाद वो कानून जो है वो तब्दील हो गया और अब वो अपील भी विफाकी आईनी अदालत के पास जाएगी और बेल भी उधर ही जाएगी। बिल्कुल। अब गुज़िश्ता रोज़ ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा था कि जी आपके पास तो तशरीह करने का इख्तियार नहीं है, क्योंकि अब तो कानून की तशरीह का इख्तियार विफाकी आईनी अदालत के पास है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे कहती है कि हम क्या करें, क्योंकि अगर हम तशरीह नहीं करें, हमारे सामने केस है, हम कैसे ट्रांसफ़र कर दें। कुछ केसेस ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गए, कुछ उनके सामने हैं। वहाँ पर अटॉर्नी जनरल से ये पूछा गया कि आपने नैब कानून में जो तब्दीली है वो आपने 26वीं 27वीं तरमीम में नहीं की, बल्कि 26वीं और 27वीं तरमीम में आपने क्लियर कर दिया कि ज़मानतों के मुकदमात फौजदारी मुकदमात में हो या दीगर, वो हम सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, और कानून की तशरीहात हैं या फिर किसी भी जगह 184(3) का मामला है वो वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। तो अब हम क्या करें, जब आपने एक कानून साजी लाकर जो आईनी तरमीम है उसको सुपरसीड करने की कोशिश की, तो अब उसके जवाब में अटॉर्नी जनरल के पास कोई जवाब था नहीं। तो जब बात बन नहीं पा रही तो वो कह रहे थे देखिए आप ना सारे कानून को मिलाकर पढ़े तो जज साहब आपको खुद जवाब मिल जाएगा। तो इस वक्त मामला इतना कंफ्यूज्ड है कि अदालतों में खींचातानी तो चल ही रही है, लेकिन जो साइल है उसको भी समझ नहीं आ रही है कि वो किधर जाए, क्योंकि वो एक रूटीन का केस था नैब का, वो कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस नहीं था। उस केस के अंदर एक ज़मानत है और वहाँ मामला इतना लटक गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये समझ नहीं आ रही है कि वो ज़मानत के केस को सुन भी सकते हैं या नहीं, और उनके सामने हुकूमत की जानिब से जो तरमीम और कवानीन को मंजूर करने वाली मेन पार्टी है यानी अटॉर्नी जनरल खुद आकर पेश होते हैं, और उनके पास कोई जवाब नहीं है कि अब ये मामला किस फोरम पर जाना चाहिए, और अगर तो जाना चाहिए विफाकी आईनी अदालत के पास तो किस तरह से जाना चाहिए। तो विफाकी आईनी अदालत का भी हाल ये है, आलम यह है कि पिछले 1 साल से अगर आप उनके मुकदमात उठाकर देख लें तो आपको कोई इनकी फहरिस्त लंबी नज़र नहीं आएगी, लेकिन जो अभी ये मुकदमात हैं इनमें कानून की तशरीह कम है, पॉइंट स्कोरिंग दोनों जानिब से ज़्यादा है। विफाकी आईनी अदालत 20 ऐसे केसेस के जजमेंट्स दे चुकी है जिसमें वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का वो इख्तियार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियार के अंदर कितना कुछ कर रही है वो भी सबके सामने है। तो सीधी सी बात जो समझ आ रही है वो टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट को ना हर गुजरते दिन के साथ उस एज पे ले जाया जा रहा है जहां हर बंदा ये कहे और सुप्रीम कोर्ट खुद भी ये कहे कि हमारी क्या ज़रूरत है, जब आपने हमसे ऊपर एक अदालत बना ली है। तो वो डिसमेंटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा एक और अदालत लाई गई थी, और अब वो फंक्शनली जो है ना वो डिसफंक्शनल सुप्रीम कोर्ट होती जा रही है, और उनके पास अब मुकदमात बच नहीं रहे, वो किस चीज़ पे फैसला करें। कोई भी मामला अगर बॉदर करता है, जैसे नैब अमेंडमेंट्स लाई गई क्योंकि इमरान खान का मुकदमा वहाँ आ सकता था, तो अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट से जुरिस्डिक्शन ले ली गई। तो सुप्रीम कोर्ट को जहाँ जहाँ मामला सुप्रीम कोर्ट इनको लगेगा कि बॉदर कर सकती है, अगर वो सारे इख्तियार एक एक करके विफाकी आईनी अदालत को दे दिए जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत बचेगी नहीं। जाफरी साहब, ये सवाल मैं आपके पास लाना चाह रही थी, वो मरियम साहिबा ने उस पर बात भी कर दी कि ये
باہر سے جیسے میرے جیسے جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو کئی دفعے تو لگتا ہے کہ ٹگ آف وار چل رہی ہے دو عدالتوں کے درمیان، رادر دین کہ کوئی کلیئرٹی ہو. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ قانون کی وجہ سے خود ہی ہے، قانون سازی ایسے ہوئی ہے، پر اس کے علاوہ آئی مین واٹ ڈو وی کال اٹ، اے کلیش آف ٹو کورٹس، اے کلیش آف ایگوز. عارفہ صاحبہ، جب آپ ایک کارو آؤٹ بناتے ہیں نا اپنے شارٹ ٹرم فائدہ دیکھتے ہوئے، اور اس کو بہت سارے عذر پہناتے ہیں کہ یہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں، اب وہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ اپیلیں سن رہا ہے. ہمیں یہ کورٹ بنا کے دیا تھا، یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ سپریم کورٹ کے پاس ٹائم آ جائے اور وہ اپیلیں سن لے. تو اب جہاں آپ نے مینوورنگ کرنی ہے، وہ مینوورنگ کی اپیلیں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ سنے گا. اور جتنے لوگوں نے ہمیں قانون سکھایا تھا اور قانون کے اوپر بڑی بڑی باتیں کی تھیں اور سب کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس بن گئے تھے، وہ سب بالکل چپ بھی ہیں اور بالکل ان انٹرسٹڈ ہیں. ان کو کوئی شوق نہیں ہے اب ہمارے ساتھ عدالت کے بارے میں کوئی بات کرنے کا یا بحث کرنے کا. جتنے بھی لوگ تھے دے مووڈ آن، بیکاز ان کو جو چاہیے تھا وہ نہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھا، نہ سپریم کورٹ کو فری اپ کرنا تھا، نہ جوڈیشل پروسیس کو پہیے لگانا تھا. ان کو سمپلی ایک کیپچر ایک کورٹ کا چاہیے تھا، اور سامنے جو ججز کھڑے تھے ان سے نجات پانی تھی. وہ ججز جو ہیں یا تو استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں یا انٹلیکچولی ریزائن کر چکے ہیں اس لڑائی سے، یا پھر ان کو ٹوتھ لیس بنا دیا گیا ہے. نتیجتاً آپ نے ان کا کورٹ بھی پیک کیا، سپریم کورٹ، اور آپ نے یہ والا کورٹ تو بنایا ہی اپنے من پسند لوگوں سے. تو جب یہ آپ نے کر دیا تو اب اس کے بعد آپس میں لڑیں نہ لڑیں، یہ لوگ ان کے دانت جو ہیں وہ میوزیم میں ہیں. تو یہ لوگ آپس میں جتنا بھی شور مچاتے رہیں، جو ایکچوئل رول آف لا اور پروسیس آف لا ہے وہ اب دفن ہو چکا ہے. قاضی صاحب نے اس کے لیے موزولیم بھی بنا دیا تھا سپریم کورٹ کے اندر. آئی تھنک یہ ساری باتیں اب پیڈنٹری ہیں. یہ دیز آر جسٹ اے فیو اولڈ مین فائٹنگ اوور ہو گیٹس دا بگر کار. اور یہ ان کو جب سمجھ آ جائے گی تو میرے خیال میں ہم سب کے لیے بھی بہتر ہوگا. ایک زمانہ تھا سپریم کورٹ ہوتی تھی، چھوٹی سی ونڈو تھی، کوئی بہت بڑی ونڈو نہیں تھی، اور وہ بھی بنی کس طرح تھی، اس کے اندر کیا بدنیاتیاں تھیں، کیانی صاحب کی کیا کاوشیں تھیں، کیا لوئرز موومنٹ تھی، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ایک زمانہ تھا کہ ایک سپریم کورٹ تھی جس کے فیصلوں سے ہر الیکٹڈ یا نان الیکٹڈ ادارہ یا محکمہ گھبراتا تھا، کیونکہ وہ فیصلے جو ہیں وہ ایکچولی کانسٹیٹیوشنلی افیکٹو ہوتے تھے، وہ کچھ کر دیا کرتے تھے. ان کے سامنے آتے ہوئے گھبرایا کرتے تھے بڑے سے بڑے لوگ. پرائم منسٹر تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن وہ وقت اور وہ زمانہ ختم کرنے کے لیے ہی اس کورٹ کو قابو کیا گیا. پہلے اندر سے قابو کیا گیا قاضی فائز عیسی صاحب جیسے لوگوں سے، اور پھر باہر سے قابو کیا گیا 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد. اب جب یہ قابو ہو گیا ہے، اب جب ان کے حصے کر کے ان کے پپٹس بنا کے چھوڑ دیے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اب دو ادارے، اب نہ انتظامیہ کو اس بات سے فکر ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بڑا ہے، یا اس بات سے فکر ہے کہ سپریم کورٹ بڑا ہے. ان کو بس وہ اس بات سے خوش ہیں کہ یہ دونوں اب اتنے بڑے نہیں ہیں. اب آپس میں لڑتے رہیں، گاڑی کس کی بڑی، گھر کس کا بڑا، مراد کس کی زیادہ. بس یہ رول آف لا ہے پاکستان میں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمان، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم کچھ بات کریں گے قیمتوں کی اور معیشت